ke Indonesia. Bumika atau tim maybe already join with us here? Bumika, Bu Heni atau anyone? Oke, baik, alhamdulillah. Baik, Ibu, the time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for having me to join Beacon. Now I want to deliver my paper, factor associated with the use of IUD contraception at the Pendopo Empat Lawang Public Health Center, Indonesia. Okay. Abstract, the limited knowledge of women about contraception so that very few choose in IUD contraception. This study aimed to determine the factor associated with the use IUD contraception at the Pendopo Public Health Center, Empat Lawang Regency. The result question of all activity family planning use who are in the work area of the Pendopo Health Center in 8010 people. The sample in this study used purposive sampling as many 89 people. The result analysis using chi-square, the results show that 89 sample, there were 79 people who did not use IUD contraception. 30 people who use IUD contraception, 53 people with low education, 53 people who lack knowledge, 55 people who were not supported by their husband, and 38 people who lack information. From health worker, 41 good people receive information for health worker. There is a relation between the level education, knowledge, husband support, and there is no relation between information from health worker and then use of IUD contraception with a moderate relation category. This hope that health work, especially midwife at the post are expected to be able to provide more detailing counseling about contraception and evenly to all prospective sectors. Keyword IUD contraception, education, knowledge, husband support, information on health worker. Introduction, maternal illness and mortality rate in Indonesia are still a big problem in this country. The United Nations predict a high rate of people grow in the world. The high rate of unexplained pregnancy is a major problem among the community. WHO state and contraceptive use in increase in many countries, especially is in the Asia, 91.9%, America, 97%, and the lowest is in the Sub-Saharan Africa, 27.6%. Based on the study, there are several factors that influence mother to use contraception. Another factor is the mother's time to use exacting contraception. This is in line with the other study which say that contraceptive use influenced by several factors ranging from the individual, family, community level organization, from the social environment, and also the economic level. Objective, why is this result needed? The high maternal mortality rate in Indonesia make government have a special strength in reduce mortality rate. One of which is safe motherhood, which consists of 4 pillars, namely antenatal care, clean, and a safe delivery, essential obstetric service, and a family planning. Material and method. This research is a quantitative research using a cross-sectional design. The result population of all activity family planning use who are in the work area at Pendopo Health Center is 8001 people. The sample in the study used a purposive sampling as many as 89 people.
Result analysis using chi-square. Now we can result this the table one frequency distribution of IUD contraception use, not using IUD KB and using the IUD. Not using the frequency 79, using 18%, 18%, sorry, 18. And then education level, frequency distribution, low education and higher education, 43 and 36 people. And knowledge, we can not enough and well, kalau not if not enough is 53 and well 36. With the husband support frequency, we can, that's not super, if 45 and support 34. And then distribution of health worker, not enough 38 and well 41. 51 and sorry 51. And then the relation between education level and IUD contraceptive use, level education low, 51, yes, IUD is 2 people, and then tall 25 and 11, yes. Knowledge relation with the IUD contraception, not enough 49, not, and then yes 4, well 27, and yes 9. A relation between husband support and use IUD contraception, does not support 52, and yes 3, support 25, and yes 10. A relation between health worker information and IUD contraception, health officer information, not enough 33, not, and then use IUD of 5. Well, health officer information, not 43, and yes 8. Now, discussion. Based on the result of 89 respondents, there are 9 respondents who did not use the IUD contraception. This was due to the lack information available. Obtain abuse regarding the IUD family planning made them not understand the IUD contraception. This is in line with the result which say that almost all adolescent and nulliparent mothers have never heard of an IUD. The result of the study also found there are 51 respondents who did not use the IUD contraception device. This was due to their low level of education, making it difficult for them to understand information about IUD obtained. And people with a low level education still have a pattern of decision making. Traditional ones so that they are afraid of foreign things that are rarely found in their community. This is in line with the other study which states the education mothership extends in knowledge. Another study also states that knowledge has a significant relationship with the use of contraception. The better one knowledge about contraception, the more rational in using contraception. Another also state that knowledge is one the factor that influence the use contraception. Of the 55 respondents who did not get husband support, there are 52 respondents who did not use IUD contraception device. It was due to the husband lack of the understanding about IUD contraception, thus prohibiting his wife from using the IUD. This is aligned with other study which that husband support is lacking due of lack of knowledge and information related to family planning. The conclusion of 89 respondents, there are 79 people who did not use IUD contraception. From 89 respondents, there are 53 people with low education. Of the 89 respondents,
53 people lack knowledge. 4. Of the 89 respondents, there are 55 people who were not supported by their husband. 5. Of the 89 respondents, there are 51 people who are good at getting information from health workers. 6. There is a relation between the level education, knowledge, husband support with the use of IUD contraception at a Pendopo Health Center, Empat Lawang Regency. There is no relation between information from health worker and the use IUD contraception at the Pendopo Health Center, Empat Lawang Regency. Limitation and study forward. This research was conducted by quantitative method using cross-sectional. The purpose of this study was to determine the factor associated with the use IUD contraception. This study is evidence-based and actionable. The study was conducted only to answer research question. Future research is needed to examine more deeply the factor relation to the use contraception with qualitative method. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry, still on mute. Thank you for your presentation as the last presenter, and some of the question that we would like to confirm ya, Bu, ini presentatornya adalah Bu Mika, correct? Yes. Okay, Bu Mika. Bu Mika, I have some issue that need to deal with this paper related to your research. The first may be about the Bu Rini, I'm sorry to go ahead first ya Bu. Okay. About the initially I interested and wondering about the number of IUD contraception in Indonesia itself, the number in terms of how many mothers who desire to use IUD as their contraception. But then when I go down in your paper and manuscript, then I was wondering about the instrument that you apply in this research. What instrument you apply to data collection for your respondent, Bu Mika? Maybe you can explain more about this because we don't have any information related this issue in your paper. Okay, it's me, Dan, and this Silda Marini. I want to explain what the instrument paper use questionnaire, deliver questionnaire to PUS ya, pasangan usia subur. Yes. Pasangan usia pasangan usia subur, that means you also invite the husband. No. I don't Okay. know. If you mention pasangan, it's mean Yep. couple. But if you mention WUS, if you mention Yes, WUS. which one, WUS or PUS? WUS maybe. PUS, excuse, PUS. PUS or WUS? PUS. Pasangan usia subur. Yeah, that means you invite the husband as well ya, Bu? Okay. Invite husband itu kemarin. Yes. Oh, okay. Invite the husband ya. Oke, kuesionernya itu apa, Bu? Sudah dicantumkan belum? Di paper tidak ada soalnya. Oh, memang belum kami masukkan di paper. Oh, okay. Please put that information because that's very important, ya. Okay, Yes. Bu, please to put that crucial information about the instrument you were applied in this study related to data collection, ya. And then about the reliability, ya, Bu, validity and reliability, you also need to mention about the result. Instrumen itu dibuat sendiri atau adopsi dari peneliti lain, Bu? Adopsi.
Oke, kalau adopsi mungkin harus dicantumkan dari siapa? Karena ini terkait dengan Baik. plagiaris. Uji plagiasi. Nanti kena isu plagiasi kita ya kalau tidak mencantumkan dari siapa instrumen itu dibuat, hasil uji validitasnya bagaimana, kemudian hasil uji reliabilitasnya seperti apa. Itu juga harus kita cantumkan. Oke, ada berapa item Ibu? Sebentar, Bu. Untuk pertanyaan pengetahuan, mohon izin ini untuk masing-masing pengetahuan, dukungan suami, dan ininya ya, itemnya. Sebentar. Untuk pengetahuan ada 10 pertanyaan, kemudian untuk support suami itu ada 10 pertanyaan juga, kemudian IUD kontrasepsinya dan informasi dari tenaga kesehatan ada berapa? Ada 8 pertanyaan. Kalau semuanya kita mau. Oke, so Ya, then pamit. yes, thank you Bu. So then you need to put that information in your paper ya, in your manuscript to improve your Baik. quality of a manuscript. And then the next one, if you want to explore ya Bu, the factor associated. Jika Anda ingin mengukur faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi IUD pada pasangan atau wanita usia subur. Betul ya? Tujuannya kan untuk itu ya. Benar, Bu. Nah, nanti mohon izin kami perjelas kembali ya, Bu ya. Ya. Pertanyaan item pertanyaannya nanti kami tambahkan Ya. dimasukkan di pembahasannya ya untuk dieksplorasi lagi. Iya, oke. Baik, yang jelas harus ada informasi alat apa yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data. Karena nggak mungkin kalau hanya disampaikan secara verbal. Pasti maksudnya kepada pasien, kepada responden tidak mungkin kan kita tanyanya verbal. Pasti ada alat kuesioner. Nah, itu harus kita cantumkan dan juga dari siapa kita mengambil itu supaya kita kan konon kata izin per item variabel kan kami tambahin ya, Bu. Ya, betul. Karena kita juga meminta mahasiswa untuk tidak plagiat dan segala macam, maka mungkin bisa kita mulai dari kita untuk mencantumkan nama instrumen yang kita ambil. Pengembang developernya itu siapa? Karena di Indonesia ini memang terkait dengan pengambilan data instrumen itu belum terekod dengan baik ya. Jadi kadang-kadang kita lupa begitu ya. Oke, and then Bu Mika, ask your permission ya. Tadi pertanyaan saya, if you want to explore the factor that related or associated with the IUD contraceptive use in Indonesia kan? Kalau ingin mengeksplor penggunaan kontrasepsi IUD di Indonesia, pertanyaan saya, mengapa Ibu juga dan tim mengundang pasangan usia subur atau ibu yang tidak menggunakan IUD diundang juga? Itu kenapa kira-kira? Karena ini di hasilnya Ibu, itu ada hasilnya nih saya baca ya yang di paper itu ada 89 responden, di mana 79 responden, they didn't use IUD contraception. Jadi dari 89, itu 79 tidak menggunakan IUD. Artinya less than 50% ibu yang menggunakan IUD. Padahal ibu ingin mengeksplor apa sih faktor yang terkait dengan penggunaan IUD itu sendiri, tetapi lebih dari 50% malah dia nggak pakai IUD. Kira-kira bagaimana itu ceritanya? Saya jadi penasaran, I just wondering. Monggo. Mohon izin Bu, kami kan mau melihat salah satunya adalah tujuan kami adalah untuk melihat dukungan suaminya di sini juga. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya ada peran suami juga di sana. Kenapa tidak memilih IUD? Kemudian juga ada peran dari tenaga kesehatan. Jadi yang awalnya memang rencananya adalah seluruhnya yang mau diambil, tapi berdasarkan kemarin pembahasan oleh peneliti, akhirnya kami masukkan juga yang menggunakan IUD dan tidak menggunakan IUD. Seperti itu Bu, mohon masukannya. Ya, berarti kalau begitu judulnya tidak
tidak sinkron dengan yang telah diteliti. Kalau memang yang ingin seperti itu, mungkin kami menyarankan untuk judulnya itu bukan langsung faktor associated with the use, tetapi faktor associated with the preference using. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan pemilihan. Iya, betul. Ya. Jadi Mohon akan izin Bu, iya. kalau mungkin tambahan sedikit, mungkin saya juga belum begitu paham. Kalau kita pemilihan artinya ada alat kontrasepsi lain yang kita masukkan nantinya pada kuesioner tersebut. Bukan. Nggak Jadi usah. Yang ada aja preferensi saja. IUD. Ya, preferensi IUD. Jadi faktor yang mempengaruhi dia untuk memilih menggunakan IUD dan faktor yang mempengaruhi dia untuk tidak menggunakan IUD. Sebab ada 79 responden ibu yang tidak menggunakan IUD. Ibu kan pengen tahu kenapa dia nggak pakai IUD, betul nggak? Betul. Ya, berarti di judul nanti bisa ditambahkan preference. Artinya Preference ya. Ya, tapi preferensinya wabil khusus untuk IUD saja. Baik. Oke, you can get my point ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. So, ya enggak apa-apa. Jadi untuk lebih clear-nya ditambahkan preferen di atasnya jika memang maksudnya Bu Mika dan tim adalah untuk mengetahui apakah support dari suami juga akan berpengaruh terhadap pemilihan dia untuk menggunakan IUD atau tidak menggunakan IUD. Seperti itu. Saya setuju, enggak apa-apa. And then that's very interesting ya, karena memang banyak penelitian yang mengatakan bahwa kita kan patriarki di Indonesia still masih kuat gitu kan, sehingga kadang-kadang mau pakai KB aja suami itu harus ikut ambil keputusan, padahal yang pakai si ibu bukan suami. Nah itu bagus itu diangkat, sehingga nanti di atas ditambahkan judul yang demikian, and then di konklusinya itu juga harus sinkron. Bahwasanya ada 89 responden, di mana 76 responden dia tidak menggunakan IUD. Tetapi dari 76 yang tidak menggunakan IUD itu bagaimana support suaminya? Nah, itu yang mungkin harus digarisbawahi. Because there is no any kind of information as well in the conclusion and in the result. Atau mungkin saya yang terlewat barangkali. Iya, Bu. Terlewat barangkali ya. Memang tidak ada ya, belum ada ya. Nah, kemudian saya agak just wondering ini Bu, just wondering itu maksudnya agak bertanya-tanya. Jelas kami sebagai orang awam yang tidak mengikuti penelitian ini kan membutuhkan pemahaman lebih lanjut ya. From the result of the study, there were 3 responding using the IUD contraception atas keinginan sendiri gitu ya. Kemudian 34 karena adanya dukungan suami begitu. Mungkin please also put that conclusion in your conclusion part. Karena di konklusi tadi nggak ada. Jadi konklusi itu kan kalau tidak salah ya, sependek yang saya tahu, dia menjawab masih bergayung sambut dengan hasil, dan dari konklusi ini dia akan menjawab dari tujuan yang akan kita teliti tadi di awal. Kan begitu. Dari tujuan pembahasan sampai konklusinya nyambung. Kita harus inline gitu kan ya, kalau tidak salah gini ya. Nah, sehingga di bagian konklusi juga harus sinkron dengan yang ada di atasnya tadi, yaitu sekian persen dia didukung oleh suami menggunakan IUD, sekian persen dia keinginan sendiri, dan yang begitu juga dengan yang tidak menggunakan, karena persentase antara yang menggunakan dengan yang tidak menggunakan it's much more yang tidak menggunakan IUD. Nah, ini malah justru informasi dan novelty penelitian Ibu ada di situ, menarik sekali. Maka harus dicantumkan dia tuh tidak menggunakan itu karena apa gitu. Kemarin ada nggak informasi itu? Kalau ada mungkin bisa ditambahkan. Itu akan memperkuat hasil. Iya, jadi memperkuat hasil penemuan dari Bu Mika dan teman-teman yang bisa dipamerkan kepada audiens seperti itu. Dipublikasikan. Baik, saya kira itu thank you for your contribution Bu Rini. For the next Bu Endang. Sami-sami. Oke, thank you Mas Endang. Sudah banyak sekali masukan dari Bu Endang ya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, saya mungkin hanya ngasih suggestion aja ya sama di artikel Bu Mika.
seperti yang tertulis di sini, desain penelitian, desain research in view abstract, itu belum dituliskan di dalam abstraknya. Menggunakan desain apa? Desainnya apa, Ibu? Sudah ya, mohon izin buat saya cek kembali. Konsepsional. Memang belum tertulis, Bu, mohon izin. Di abstrak belum ada, kemudian di ininya juga memang belum kami tuliskan. Ya, oke. Nanti ditambahkan itu, Bu, ya. Cross-sectional, Bu, ya. Terus ini saya lihat di artikel Ibu, tujuan itu sepertinya tidak, cara penulisannya mungkin ya, tidak usah dijabarkan terlalu panjang lebar, tapi intinya saja apa tujuan dari penelitian ini, hasil yang diharapkan apa gitu. Kemudian juga ethical consideration, yang ditulis itu bukan kalimat seperti itu, tapi nomor referensi yang sudah diberikan dari Komisi Etik. Sudah ada belum, Bu? Nomor referensi? Ya, nomor dari Komisi Etik. Oh, nomor etiknya. Oh iya, ada. Kami ada, Bu, ya? Nomor etiknya yang dimasukin. Ya baik, Bu, kami tambahkan. Ya, oke. Yang terakhir mungkin the result table. The result table should be given a narrative as an explanation. Jadi tabel-tabel hasil dari penelitian itu mungkin di bawahnya perlu diberikan sedikit narasi untuk menjelaskan penjelasannya. Ya, gitu. And kurangi kalimat yang berulang-ulang. Seperti kalimat hasil penelitian ini, dari setiap paragraf saya lihat itu hasil penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian ini gitu. Jadi hindari kalimat yang berulang-ulang yang kata-kata dengan yang sama. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Mika. Saya kembalikan Bu Endang. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu untuk kontribusinya. Baik, terima kasih Bu Rini.